गिरी थानी आज मी आमार विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषालो अकर्तो किन्तु मी पहले मान्य करे बेले हेलो वेलकाम बैक टू माई चैनल कविता मैजिक वर्ल्ड KMW बंधुरा आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। सामने पुजो एसेছে ताई आगामीकाल महालया आमी सेई महालयार सम्बन्धे आमादेर विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषाय चर्चा करब। आपनारा पाशे थाकबेन, माफ करबेन किन्तु जानबेन अनेकटाई, कारण आमी हयतोबा मध्य मध्य बांगला भाषाय बा बांगला कोनो शब्दও तो प्रयोग करते पारी, ताई आपनारा निश्चय जेने जाबेन। ताहले चलुन गिरिधानी আজি मी आहिलु महालया इहानरे मातारा बार महालया आमी जेमन तर्पण किया दियान बार पितृपक्ष किया मातियान एहान विषये मी खानिकपारा बाटी करे चर्चा करतो। माने आमी हार पानी थकर बा जेहान हार ना पासी ओहान हार पानी हयतो मी हार ना पासुआनो कमेंटे माते दिले मी हार पेतु आसले मी हार पानी मनिया जेहानी मी हार पासुआनी शेयर करतो बा तुमिओ जेहानी हार पासो गिरिगी थानी ओहान मरे माते दिले मी आमपारा हार हयतो क्या आमी महालया बुली आमी हारो हारोते इया सिद्धाओ दियार दिवसो करिया तर्पणो दियार किन्तु मेन गुड़िओ कि गो ओगो आमी एबाको हार बानारेছি आनते আজি मी ओहानोका ओ महालया विषय हलो आलोचना है। महालया माने कि हान गिरिथानी पहलाई हारपेक पहलाई पितृपक्ष हान आमाता कृष्ण पक्षर काला हान 15 दिन ए 15 दिन लास्ट अमाबस्या दिन हान जाताय आमाता महालया। महालया माने जेमन आमार पितृपुरुष जेता दौ गेसिया एता हाबी ए 15 दिने हाना सर्वत तानु हाबिर गरे आहितारा बुलिया हार पासी तानुर आत्मावता हाबी घरे घरे आहितारा गिरी थानी आलय माने घर महाजुकालय महालय हाते एरे हाबे घरे घरे आहासी आमी जेबाका याम पारा डांगर विषय हान बा डांगर जिनिस हान माने ओजन दिया प्राधान्य दिया जेबाका आमी मातानी मनियार ओके महाशब्द गो आमी व्यवहार करियार ठीक ओसारे हाबी हाबिर घरे माने आलये आहासी तार आहासी आनते ओहानरे हाबी एक करिया आमी मातियाताय महालया महालय जाय होक एहानरे ए महालयार लास्ट माने कि पितृपक्षर ए 15 दिन हानर भितरे जगर सुविधा मते आमी दिवस करियार ए दिवसर दिने अनेके हयतो पितृलोकर बुलिया तर्पण दितारा किन्तु आसल आमारता कुंहान आमारता आसल अनाथक गिरिगितानी हाइयान 15 दिन दिले पेतारा बुलतारा किन्तु आमार जे आपा बापा आमिओ में देही आइलाम कई दिन कार इयो गेছে गाथां मात्र 30-40 बछरकार एरफेरा एहानात बहुत परिवर्तन आमार माने बर्तमान जुगे हान विवर्तनेर पथे मानुष जेसारे आमी माने परिवर्तन अति माने द्रुत गतिते परिवर्तन हইতে आছি आनते आमी हुकांकाले जेहान देखेছিলাম আজি आपा बापाय तानु जे रूल रेगुलेशन नियम नीति आमारे थो दिया गेছিগে आमी ओ मते चलेছি तो हानात अद्य देहार किहान जेगो जे सारे मने तार अवसरे माने निजर सुविधा मते हाइहान घरे घरे बाका मानु कमिला कामर मानु कमिला सिद्धा कत हान दे ना से घरर काम करतोइता ना सिद्धा हान दिया आइतोइता एरे साम्बाल दे ना साले दे 15 दिनर भितरे जेगो जेदिन मने तारा दितारा ते मी बारो ओहान खानी कम ठीक पाउरी पारा क्या बोले मैं कोनाक तो जेहान देहा हेसी जेहान आमी बासाहान टटरे आहासी जेहान आमी ठारहान टटरे आहासी इमे एहामे मी मौतुक करे दोरानी मनरे गिरी थानी ताई बोलिया जे दे हुरे हेरो जुको हाना जागा ओहार नागे दे जायो माने यारी हाने हान जेमन 15 दिने हान पितृलोक आया आमार चुरी तले थाई तारा बुलिया एहान हुनेছি ओ कारणे आमी ए 15 दिने हानात हिने आया जेमन जांगे फुतिছি पानी ना करे एहान महापापा हान
ও পানিটা তানু পিতারা বলে কেন চুকিতল গথায় তারা অনেকে চুকিতল গথাইয়া জাংহানাত চিপলা হানতে পানিটা সারে চিপলা হানতে ও হানাত গিয়া তানুরাং ও ইউ হাল্লা ইয়ইতই সুতরাং আমি অটোমেটিক ও দুশোহান আমার আং লাগতই আর কি এ অন্যায় দুশোহান আমার আং লাগতই ডাঙর বুলাহান মহাপাপাহান ওহানোর কাবুলিয়া আমি এর 15 দিনে আনিয়াম পারা সতর্ক থানা লাগে জাঙে পানি নাসি পানি তি এনে বারাদে ছিপিয়া বেলা পাতে কিন্তু জাঙে পানি সি পানি না করে এরে হান কিন্তু আমার তা ইয়াম পারা আমার রীতিনীতি আকারিয়া আছে হান ওটার মাঝে আমি দিবস করিয়ার দিবসে আগেকার দিনে আমি কি হাং করিয়ার দিবসর মাঝে আমার আপাবো পারে ওরে আপাবো পাডাহানি বুলিয়া আগেকার দিনে কালি দিবসাম বুলিয়া রাতি প্রায় 11-12টার আগে হানাত মানে টাংখা ভর্তি সর্তি কাত করিয়া ফুল চন্দন গীতা কাত করিয়া আহ্বান করিয়া আপাবো পারে পরের দিনে দিবস হান আপাবো পার নাঙে আমার দিবসে হান করার নিয়ম গাঙে তো নিজের কুটুম কাছা বা গাঙে তো ভোজনগিরি গীথানিরে ওটাই আমার দৌগুলিয়া ওদিনও হান তানুরে জাঙর পানি দইয়াও অনেকে পিতারা আনতে এহান আমার মেইন উদ্দেশ্য হান পিতৃপক্ষ কিন্তু পিতৃপক্ষ লইয়র দিনে হান মহালয়া এদিনে হান দুর্গাই মা কৈলাসের তলা মিরি মহিষ শাশুড়রে বধ করিরি তেই বিশাল মানে কাঠি কালা কইয়া তেই রূপহানে মহিষ শাশুড়ে ওতে ওষারে জবরদস্ত রাক্ষসাগ অসুরাগ হানতে এগরে বধ না করলে পৃথিবী বিনাশ হইতই বলিয়া তেই এগরেই বধ করিরি হান যেটাও এহানোর মাঝে যেমন আরাকি আরিয়াহান হেরে দেব আমি কিন্তু এহান শরৎকালর পূজা হান বাসন্তী পূজা মানে আমার যখন চৈত্রর পূজা হান কিন্তু রামপ্রভে যে বাঁকা তা ঠেকেছিল সীতাই মারে উদ্ধার করানি সালেদের ঠেকেছিল ও পিতা এহান ঠেকিয়াই করেছে হান ও ভালো অকালে তা দুর্গাই মারে মানসান করিয়া করেছে বলিয়া এহানোর অকাল বোধন তারা আনতে কিন্তু এহানোর মাঝে শ্রাবণ মাসের তো পৌষ মাস পেয়া যে 6 মাসে হান দৌ গুমে পতারা বলিয়া শুনেছি ওখানে দুর্গাই মারে ঝাগরণ করানি সালে দে বলিয়া এরে মহালয়ার দিনে হান তেরে ঝাগরণ কতারা তোরে ঝাগো তুমি জাগো মা তুমি দুর্গা বলিয়া তুমি দুর্গে বলিয়া এলাহান যে হান দিতারা এহান আর কি তেরে ঝাগরণ কতারা হান পরে প্রতিবদে তো গড স্থাপন করতাই এসারে করিয়া তেই নিয়মানুসারে আমার তা দুর্গা পূজা পর মানে তিথি অনুযায়ী আমি পালন করিয়া জিয়ার লাগিয়ে এখানে এখানে আমার মহালয়া আনতে গিরিগিথানে কোনো তাহার পাঠাইলেও মাতে দিও কমেন্টে যাতে আমি হারপিক আমার যেমন আমি করিয়া জিয়ারগা অনেকটা আমি যেমন ওরে মাতারা কথা আছে তা অর্থ জানিয়া ব্রত করো নইলে উপবাসে মর অর্থ জানিয়া ব্রত করো নইলে উপবাসে মর আমি ওহানেই অসিহান ইমেল করিয়ার তাই মানে দেহা দেহিত করিয়ার হান কিন্তু অর্থত আমি মাটিগুলো করে সমান নপারিয়া ওহানোর কাবুলিয়া আজিকার মোরে ভিডিও গো কিন্তু গিরগিথানি এহানোর মাঝে আর কাহান এটা হাইয়ারি সত্যয়ারি যেমন আগেকার মানুষ তাতে ধৌধরিয়াও বা খাসি বইলা শুনেছি ওটা হাইতা আগে দে তানু মন্ত্র বললে অনেক নরা আল করবো পারেছি সামান্য জড়িবুটি আলু ডাঙর নরা আলো পারেছি ঠিক ওহান গিরিগিথানি আগে দে মরমালোকে মাতে শুনে শোয়ান তে কিন্তু লেই সারা পার নিঙর লাগো তানু লেই সারা পার বারে তা জবর হবা মানে ক্ষতি তাতে ন করেছি যেটা মানুষ তা উপকারণী ওটাই করেছি তা তে অনুসারে ইয়ারি আর যেমন আমি পিতৃপক্ষর দিনে হান আমি তিল তর্পণ যেমন দিতারা যেমন দুব গাছ তিল ওটার মাঝে কলা সেলকম অনেকে মধুরও বড়ি তারা গুয়াপানও বড়ি তারা এসারে করিয়া তরপন হান 14 গোষ্ঠীরে আরেয়া 1-2 করে ডাইয়া কতি হারো হান যেমন রল কল করিয়া ডাইয়া দেনা পারাইয়া অকরা অত তানু 14 গোষ্ঠী পিতৃপুরুষরে
অমুকর নাঙে তা কতি হারু থাই বেতা এদিনে হান তানু আমারে হারু হইয়া আমার বংশ ধরে আমারে না পাহরেছি আমারে নিংসিং থসি এসারে হারু হালো তানু এমনি হারু হইয়া তারা আমি ঘরে জিয়ার গা বছরে একবার এহানাত আমি কিসারে যেমন তানুরে ওয়েলকাম জানানি ওয়েলকাম জানানির ভিতরে জানার সময় আমি খুতলা হান দে না ঠিক ওসারে এরে খুতলান তানুরে নিজর পারিন সাধ্য মতো খুতলা হান দিয়ার হান আর কি সিদ্ধা হান লগে অনেকে পোশাক আশাক বড়া দি তারা হারও করিয়া নিজর কারেতে দিয়ার নিজর পাবো পারে আজি তানু আমারে বিভারি সম্পত্তি থদেছি ওটা লই আমি আলসি পালসি গিরি থানে ঠিক অরু হানোর কাবুলিয়া আজি তানুরে তর্পণ দিয়া হারু করানির সালে দে এই মহালয়া গিরি থানে তার মাঝে সেই আখ্যান কিন্তু হ্যাঁ বিশ্বাস হান আজিকালি সুবিধা মুখ পাবুলিয়া আগে দেশি হাইয়ান কিন্তু আমি যে বাকা রিলিফ লোনার জিয়ারগা রিলিফ আনার জিয়ারগা মনে করো মানুষ লাইন আনছি এখন ফার্স্টরেও ওই পেইল লাস্টরেও এবার গড়তে কাদাছে হানতে বাহাইছে মরে খানি বাহা বলে এখন এগোই বেক হলো কতি ওরে বড়িয়া থাই তৈতা এরা এতে সমান হইয়া আকপিতা সীতা আকপি জানাই বালা নাই পিতৃপক্ষ লয়রগা মহালয়ার দিনে আনা দিলেতে কতি রিলিফে আন পেয়া তানু হারু হইয়া জিতাইয়া তা আমারে নিয় দিয়া আশীর্বাদ করিয়া ঠিক আম পারা হান আনতে সারে ওটার মাঝে মাইয়ারি আন দিছিলি পুরা ওটা হাইয়ারি গড়ি পাইয়ারি না বই যেমন আগেতে মে দেখলাম নাই পহরিত বইয়ার লাইন হইয়া তরপন দিতে কতি চৌলে পহরিত পড়িল আগেতে কত ডাঙর মাছ 5-6 কিলো ডাঙর মাছ ওটাই খেয়া তানো সরকারিও পরের দিনে প্রায় মাছ ওটা মরে টেকা দে পড়িয়া থাকলা ওসারও মাতল বারো পিতৃপক্ষর দিনে হান ওই দিন তানু চিরবিদায় দিনা হান চিরবিদায় মানে অবসরকারী বিদায় হান ওহানোর মাঝে জিনিসে তানু হারু হইয়া প্রায় রাতি নঙে কিচিরমিচি করে যে কি হান বা ছাটোটা রাখি জান মানে হারু হইয়া তানুর গন্তব্যস্থলে রওনা দি তারা দিন না নিরি থানি হানি মিহার পাশেও নিরি থানি আর তহার পাঠাইলে কমেন্টে মাতে দিলে মিয়াম হারো হইতো আজি ফিল্মালৈ কলো থাকাত হাবিরে ধন্যবাদ জানাওরে হাবিয়ে হবাইয়া থাইক হারো থাইক শুভ মহালয়া।